70 cooperative ni bising ti all India o 14 November hoite 20 November pora blood donation o blood donation o taklai teul prothom shuru theke ido tini o Kherengbar hospital kai ani logi to boro EM health এবং ini tarmane tribal welfare আমি লোক তো কোঅপারেটিভ নি পিও তারপরে আরো আমি লোক তো এমডিসি তিনি বলে দেবো তারপরে আরো দেবো এসএসসিও তারপরে হেলথ নি পিও বরংনি মাধ্যমে তিনি হেলথ দিছিল जों Kherengbar हस्पिटाल जों अनेक बर कमकजाक जों তিনি थै যত বরে তিনি মুয়া জানাই রক ও হসপিটালে ও বেলায় থৈনি দরকার নাও এবং তিনি নিজস্ব হসপিটাল বা যে গভর্ন তেও কবর খাইনা বাগে তিনি এম হেলথ total বিল্ডিং দিছেই দেব जों नायो त्रिपुरा रायजोआव जों একটা সেকেন্ড পজিশনও जों नायनाय ताबुक जे त्रिपुरा रायजोनि हेल्थ कंपनी आवन सेकेंड पोजिशन जों क्लानन बागै ताबुक बिल्डिं टोटाल सेलाय दङ आवन परे जों नायनाय तिनि बिटेप गोबां मात्र निनेन बागै एवं तिनि उद्योग गोबां मातिनि त्रिपुरा रायजोआव कलेज थैका तेबो बर फायनाय आपनि नकबारे जाक अवनि बागै आं जतनो आनि ब्लाड डोनेशन नि बागै जेटा कोअपारेटिव नि उद्योग যতন আনি হামবাইয়া পারি আনি কমকাছা হামবাই আও মোটামুটি আজত হইতে 9 জন বড় আবার পরেতেও ফাইনাই এনে 25 প্রোগ্রাম 25 টন 25 জন বড় রেনা এনে হক রিজাল্ট তো হামবাই যতনন খুলুঙ্কা কোঅপারেটিভ ডিপার্টমেন্ট চিনি থেকে এডিসি বড়বি নিশ্চয়ই প্রতিষ্ঠা দিবস এরকম কোনো উপলক্ষে 14 ডিসেম্বর 25 নভেম্বর জলবায়ু অল ইন্ডিয়া সর্বভারতীয় ব্যাপী একটা কর্মসূচি তিনি স্টেট লেভেলে বহু প্রোগ্রাম করবো এই শুরু ব্লক কই লাহাই তারপর ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হাইতং তিনি খেরেংবার সাগনাই হব রক্ত থৈ ব্লাড এমন একটা এসেন্সিয়াল এমন একটা মানই যে মানে তাও ওখানে আর্টিফিশিয়াল আমি ইয়াকো বলে আর্টিফিশিয়াল থিংস নামে ইয়াকো जोंबो खाथिनि त्रिपुराजों गामि गामि जों हेल्थ कैम्प थाइगे जतन एनिमिया रुकमानजा रक्त स्वल्पता जत चिनि त्रिपुराजों बोरै रक गामि दंने रक मैक्सिमाम थैको खेरेंगर हस्पिटाल फाइया हाके गोबां रोगिनो थैको जोंर थांनाय दिबसर 221 जन फ्री सार्जिकल कैम्प खायै नुपुरगनो ऑपरेशन खायरिखा आफरो चिनि थैनांगौ अ थै रकजों केबा जों जेसे थैनांगौ अरनि चिमि जों थैरो हरिमिया हेल्थ कैम्प खाइमिया चिनि बररो थैनि फाया अथच जखन थैमाया फोरंगाय थिरिगनाय हस्पिटाल थैमाया जीबीओ थैमाया बीएम थैमाया किन्तु नों थैरिना बाहायनो फायना नांनाय थैबेरना तिनि थिक तो 3 मास पर चिनि सेल्फ डेभलप आं 17 बार थैरिखा आंनि लाइफआव যতন থিরি মানো 3 মাসে পরে পরে ঠিক এসে কমে থাকে কোনো প্রবলেম করে থুই এমন একটা জিনিস বইনো চুবাই মানো বইনো চুবানো না কোনি না বাদ 3 মাস পরে এঙ্গে নো সামুস না ইয়াও খান পয়সা সেল বাইতেছে আরাম হয়ে ইচি নর ফ্রি সার্জিক্যাল ক্যাম্প হেটর হবো जों फ्री एरेन्ज खालामनो खूब कस्त दं नर जों गोबां कमप्लेन खानाव थैनाया हाय ओ थैरिनाय कमनि बागै थैनाया गाजै जों তিনি হামবাইমা কাকুকরা অনন্ত দেববর্মা অনারেবল ইএম কোঅপারেটিভ ইনিশিয়েটিভ নামে তিনি হেল্থ ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প খালাইবাय 25 ইউনিট ফানতো 30 ইউনিট ফানতো আবচিনি অরনি হাচিনি এডিশনি হইতে হেল্প সিনাগো जों পয়সা সানি মানাহার ফিনে এইবো गोबां ছে নট 25 ইউনিট जों প্রত্যেক মাসে টার্গেট 100 ইউনিট হতে খানে না फियाबाचिन हॉस्पिटल पाई खाइके जों अलरेडी ब्लाड बैंक चालू खाने ब्लाड स्टोरेज तो स्टोरेज एवं ब्लाड बैंक चालू खाने ओ जागा जों हमनी नो
थैमा तंगै थै गोमां थाने थै चयेखायनो चिनि थैखौ थैखौलगिया एनिमिया एक्सिडेंट का सार्जारि का थै नांगौ जोंहा फुल फैखायो हामबाय